Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. यासीन चंद मुस्तही तमाम नाज़रीन हंद इस्तकबाल दोस्तों वंकन यथ क्या तुम सलाकस बानियारी सज्जाद सब तो नाव पूर सज्जाद अहमद डार सब युंद बानियारी सोनावारी इलाक बंडपुर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा योत बह आमुत तो मे दोप तुम बायन सो कत मे कर पन्नों औलादो दो त्रो फोन दोप महरुमस पे वनित क्या कत तिज महरुम गो शुरू तो अथ बारस मज कर बह कत जोर ज्यादा टाइम निमो नु तुहद क्या तो ये मे अत पानस वातन फिक्र तरन तिज मे फर्ज सपदन तुम पन्न बायन तम सा कत वातन पान आज जान अगर शुरुआत से वो तो यम सात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिशन हेता यम सात माबूस कर अल्लाह ज़ुल जलालन पन्ने फजल करम सत यथ रोय ज़मीनस पे तो कईता तकलीफ तुल टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन इस्लाम बास सन्नस मस तिशु तुम मौलाना निश बोजन तमे शो पूर पता ति ताइफ के लकन हन सख्ती मक्कन लकन हन तूत क्रेचर पामदीन देवान वन पत शहीद कर सैस कर तो ओन वार वार तम तकलीफ तुल दीन इस्लाम बारसस तो पत रोज अत मज पन वातन बह अत पे वन मे गलत गि हतमी कह कत रोज यह जन टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस निश तो वह सा हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वाजहस निश मे पानस फिक्र शायद तरन क्या दलील सपदी तिक सैदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेखन कि मे हसा वन टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज कत अख हसा त्रो मे मार्केटस ब्याह नसा बने त्रावन कि अगर ब्याह त्रावन तो मे हसा तुल गर्दन सोई ब्याह कत मानि वातनार मुताबिक हजरत अलियस निश यथ पर तमिस हजरत अलियस टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब दिवन हैदर बोतुराब विलायत असदुल्लाह अना मदीनतुन इल्म अलीन बाबहा तो पत मौलाई कायनात यालिमान कुंत मौला व हाजा अलीन मौला अमिस अल्लाह ताला सिंद शेरस मानि वातनार मुताबिक अमिस काबिलियतस यम खिताब दिवन यानी युथ तमिस अल्लाह ज़ुल जलाल सुन तकवा ओस मुहब्बत ओस खुदावंद करीम सुन परहेजगार ओस तथ ओस अमिस ये खुदा प्रजनानस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिवन ये लक़ब मगर रूम गई तिमन लकन यम टठिस नबीस पे नमाज तेज पढ़ान मगर अमसी खिलाफ पुरान ते बनावन तिमन रोज पन्नी जाय खदश कि शायद टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली जामतुर तो बेचुस पितुर बोय ते यह अवै यानी कोरुख शक टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यह शक गो बड़न 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 तो यजीद अमुक मोहर मगर मान नजरन मज मदीन सारी लुक तम अमिक जिम्मेदार यम तम सात मदीनस मज रोजान तिक मज टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद अयाल यम 7 सहाबी क्या शहीद कर मदीन लुक कत बाकी तम सात तमो क्या कत तम सात अत मे फिक्र तरन यजीद अमुक अक मोहर अत बिजती सारी लुक गमित खिलाफ खानदानी नबूवतस क्या गमित खिलाफ बहरहाल तह मे वन कह सच यह कत कि ये आज तस लुक खिलाफ सोफन बहुत मानान यह सिर कत आहल खान आहल बैतन निश यह हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहस निश यह हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम निश यह जंग तमिस यजीदस सत क्या यजीद तह दपान नमाज गो चेर हुसैन तह दपान नमाज गो चेर बने अलमो पत्स वक्तस मज बेवकूफ ये बह लकुट तमन दोन अलम पढ़ान वाज दपान यजीद सूद खोर यह चरसी यह बदमाश हु मगर अलम वाज द्राव युथ परहेजगार कह जन यजीद अमिस कहीं लग्जिश ना सूद खार ना चरसी कह यह आसन गमिस बराबर मगर तेल क्या खानदान नबूवत दुश्मन वजूहत अम क्या दुत तुथ आजार अम क्या तुथ तकलीफ क्या दुत आल रसूलस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन गुलारन यमन दोषी पे तुलन जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम कथ करिम शहीद कोफ के सरजमीन अंदर तिमन निश तरीका तह बह वन
تمن نش سہ علم اس یزیدس نش اوس کہین تمس نش سہ علم اس زن ونکن صوفین نش یمیک بانی مولائے کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تصوف تکیاز تہد اخ قول بار بار پنن ویڈیو مز ونان ونکن تہ ون بہ یم سۭتۍ نیبرم گڑ پھٹن یتھ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماون دپان سن ہر کان چیز سہ پھڑرٲوِتھ یس تہ انسانو ایجاد کوٚر مگر دل ما سا پھڑاو کینٛہہ یہِ چھُ خدا بند کریمن بنومُت یہ گو تصوف پیٖک اتہ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تصوفٕے تکیاز اگر أسۍ ٹھنڈ دلی سان سوچو کہ انسانو کیا کیا پٲدٕ کوٚرمُت اسہِ نیرِ سٲرسٕے پوٚٹ پتہٕ وٕچھو أسۍ اللہ تعالیٰ ہن کیا پٲدٕ کوٚرمُت تہٕ تتھ سۭتۍ جوڑو أسۍ پنُن پان یی اللہ تعالیٰ سُنٛد شیر ونان چھُ تتہِ چھِ علمِ طریقت یِوان بارسس تکیاز علمِ طریقت چھُ دلس کٲم لاگان دلس کٲم ہیوان اتہِ چھُنہٕ باقٕے نیبرِم یہِ بہرحال اتھ چھُ پنُن اکھ مقام الگ چھُس اسہِ چھُنہٕ اتھ سۭتۍ کینٛہہ مگر یۄس بہٕ ونکیٚن پننٮ۪ن ناظریٖنن سۭتۍ کتھ چھُس کران سۄ چھُس بہٕ سۄے کتھ کران یۄس زن پتہٕ حضرت مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ تتھ وضاحت کٔر مثنوی پاکس منٛز شجُل المثنوی چھِ ؤنِتھ یا یۄس زن پتہٕ اولیاءن نِش ٲس خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تم اولیاء یہندِ دربارٕچ لس تہِ لاوون أسۍ خاک تہِ لاوون أسۍ تمو کٔر پتہٕ تتھ سِرس رٲچھ تہٕ کٔرہس وضاحت سون الحاج بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سون شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سون لال عارفہ رحمۃ اللہ علیہ یتھے کٔنۍ یم تہِ أسۍ وٕچھان چھِ مگر یہ چھِ تصوفٕچ لائن اکھ تصوفٕچ لائن چھِ سۄ لائن اکھ علمِ طریقتس چھُنہٕ کٕہٕنۍ مذہب یہ چھُ گۄڈے بوزُن اتھ چھُ صرف اللہ ذوالجلال سُنٛد عشق بیٚیہِ اگر بۄنہٕ کانٛہہ مذہب چھُ سۄ چھس انسٲنیت باقٕے چھُنہٕ یہِ کٕہٕنۍ پٲٹھۍ علمِ طریقت چھُ باقیس لاکھ کران یہ چھُ دپان ژٕ پُشرا سا پنُن پان ذوالجلالس اگر ژےٚ پننس خۄدایس ایمان اوٚنُتھ ہیٚرِ تہِ چھُ سُے بۄنہٕ تہِ چھُے سُے چھُے مٲلِک انگس انگس سُہ چھُے فسما وجہ اللہ یہِ کُن ژٕ نظر پھرکھ تورٕ یی تٔمۍ سُنٛدٕے نوٗر أتھۍ یی چھُ علمِ طریقت ونان تہٕ دینِ اسلامس تہِ چھُس بہٕ معنی کڑان بذٲتی انسٲنیتُک پیغام اگر ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہیتھ آو أسۍ زن وٕچھو ٹھنڈ دلی سان کیا پیغام ہیتھ آو ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقِ عظیمُک پیغام دیُتُن دُنیاہس موسمی انسانیت چھُنہ خطاب ٹٲٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھُ پننہِ زندگانی منٛز کُنہِ پارٹی ہٕنٛز ذکر کٔرمٕژ کُنہِ سلسلٕچ ذکر کٔرمٕژ صرف دینی اسلام تہٕ دینی اسلام چھُس بہٕ مانان یہِ چھُ خلقِ عظیمُک پیغام اکھ یہِ چھُ انسٲنیتُک پیغام اکھ یہِ چھُ انسان دوستی ہُنٛد پیغام اکھ یہِ چھُ بٲے چارُک اکھ پیغام اکھ مگر اتھ کیاہ گوٚو پتہٕ پٔتۍ کِنۍ مےٚ چھُنہٕ تتھ سایڈس گژھُن کینٛہہ کٕمو کوٚرُس مےٚ چھُنہٕ تتھ سایڈس تہِ گژھُن کینٛہہ یزیدس یی نفر ٲسۍ یِمو اتھ پتہٕ پٔتۍ کِنۍ طوفان تُل یِمو یہِ تیٖتٮ۪ن حِصن منٛز ژھُن ٹُکرٕ کٔرِتھ تِکیازِ نتہٕ یہِ اکے دیٖن اوس سون خۄدایے اکے چھُ سون نبیے اکے چھُ سٲنۍ کِتابے اکے چھِ پارٹی کیازِ گٔے اتھ کوٚر تمی دۄہ بِذٲتی مدیٖنہٕ کیو لُکو میانہِ حساب یِمن پانس چھِ فکرِ تران نا انصٲفی تتھ دیٖنس سۭتۍ یُس زن حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُ سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ دیٖن سُہ چھُ خفیہ اگر تمیُک وۄنۍ أسۍ نظر دِمو اسہِ چھُ قرآنِ عظیٖمس اندر تمیُک اشارٕ میلان مگر قرآنِ عظیٖم چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُ عٲرفٕے یوت ہٮ۪کان سمجھِتھ عام انسان ما ہیٚکہِ سمجھِتھ نتہٕ چھُ قرآن عظیٖم تہِ بابت کران تی اگر دیٖن تیُتُے چھُ اللہ ذوالجلال کیازِ چھُ اسہِ فرماوان عقل کٔرِو استعمال اسہِ کتھ کِژھ چھِ عقل گوٚو کیٛاہتام قٕصہٕ چھُنہ پوٗشِد بارہا چھُ ذوالجلال ونان قرآنِ عظیٖمس اندر دپان تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ عقلہِ ہُنٛد استعمال کران تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ غورٕ فِکر کران تۄہہِ مےٚ دل دِژاوٕ سمجھن کیازِ چھِو نہٕ اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سمجھُن پانہٕ مگر ٹھنڈ دلی سان کُنہِ انتشار ورٲے اگر وٕچھ کیا چھُ فرماوُن سون سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سانٮ۪ن أچھن ہُنٛد گاش سون یہِ زوٗجان ٲسنس قۄربان تتھ عظمتس تتھ شانس دپان اگر ژٕ حقٕچ کتھ آسٮ۪کھ ونان پتہٕ باسی انتشار گژھِ واپس نہِ سۄ حقٕچ کتھ مہ ون یعنی حقٕچہِ کتھِ چھُ ؤنِتھ حقٕچ کتھ گٔے ذوالجلال سٕنٛز کتھ ونان آسہِ پتہٕ باسی ژےٚ سماجس منٛز گژھِ امہِ سۭتۍ انتشار یِم ہسا ون کینٛہہ کتھ نہِ سۄ واپس انتشار تُلۍ زِ نہٕ کینٛہہ اگر ہسا تۄہہِ دۄن بارنن چھُو پانہٕ ؤنۍ دۄن دوستن چھُو دۄن مٲلۍ پترن چھُو جگڑٕ تتٮ۪تھ مان سا عیٖن اگر ژےٚ عیٖن ماننہٕ سۭتۍ باسیوٕے مےٚ گوٚو عزت کم قیامت کہِ دۄہ نیٖزِ مےٚ نِش عزت یہِ چھُ رحمتن للعالمیٖن صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کیازِ اتھ کیٛاہ بُنیاد چھِ انتشار گژھِ نہٕ وۄتھُن کینٛہہ لہذا کٔرِتھ آز تہِ چھُس بہٕ پننٮ۪ن ناظریٖنن تمامن گُزٲرِش کران کہِ انتشار ورٲے سوٗنچِو تُہۍ ٹھنڈ دلی سان تۄہہِ ترِوٕ پانے فکرِ حسین علیہ السلامس تہٕ یزیدس کیا لڑٲے ٲس حقیقتن باقٕے یہِ تۄہہِ آز تام سمجھمُت چھُو سُہ چھُو دھوکہٕ سۄ چھو نہٕ حقیقت کینٛہہ حقیقت چھو بدل
مگر ٹھانڈ دلی سان سوچو انتشار ورائے تھی پانے خود بخود خبر سون شیعہ برادری تہ کمہ آئی چیز سمجھان تہد تہ فکر تران کی تم کمہ آئی سمجھان بہرحال تمن تہ پن اخ لاے عمل انکار ہیکو نا کنی کرت تہ پزرے حضرت جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ مسنوی پاکس مز فرماون اکس جائے دپان یہ ہسا اس اخ نفر اخ امی ہسا بوز ماتم دنک یہ کھانا گزریومت بہ پڑھا مرسی بہ کرہا 9 کرن یمو دپس نا ژے نا پائی محرمک دوش چلان حضرت حسین سن دوش چلان یہ تہندے ماتم یمن مناون پیر رومی لیکن رحمۃ اللہ علیہ دپان ام ہسا ون یمن دپیک ہتو سہ گو اللہ ذوالجلال سندس ناوس پہ شہید پازر کس مشنس پہ شہید سہ گو تم سند روح عظیم کور اللہ ذوالجلال یتھ دنیا مز تہ مقبول تر دنیا تہ تمس کورن سہ بلند مقام عطا اس حسینس ورے کنس مقام تو تمس پہ کی تھی ماتم مناون اگر تھی ماتم مناون پنس پانس پہ منائو تھی غفلتس مز گمت تھی مشرومت دینے تھی سہ طریقہ مشرومت اس حسین ہایا ات پہ کیا ون یہ پیر کامل مسنوی پاکس مز فرمان مے پان پورمت مثال بہت تم سن دپان اگر ہسا ژٕ واقعی حسین سن درد اگر ژے اہل بیتن ہز درد پن پان سنبھال اخلاق کر برو کن پیش یہ زن حسین پیغام دیتی اخلاق محبت خلوص بھائی چار خلقی عظیم حسین سن پیغام ہسا تی ژٕ کر سا تتھے کن پن پان پیش تو کر سا یہ دین اسلامس خدمت کر سا سہ دین روشن اس زن ہتھ آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وۄنۍ ناظرین کوتاہ یی سٲنۍ یہ کوشش پسند اگر تۄہہِ دوستن پسند آو تیٚلہِ گژھِ اورٕ یور شیر کرُن یہ اوس مےٚ زٕ فون آے مےٚ یِم عٲدی نتہٕ چھُس بہٕ گرِ ویڈیو بناوان یِم ویڈیو تہٕ ژٕ موقع آو نہٕ وۄنۍ ونکیٚن کینٛہہ تہٕ مےٚ دوٚپ تۄہہِ ناظریٖنن سۭتۍ بہٕ کرٕ وۄنۍ کانٛہہ کتھ تہٕ اگر کُنہِ جایہِ غلطی ٲس گٔمٕژ پنُن زیُٹھ یا کونٛس بوے زٲنۍ دیٖزیو تتٮ۪تھ معٲفی تتٮ۪تھ گژھِ درگُزر کرُن تِکیازِ أسۍ چھِ بارٕنۍ پانہٕ ؤنۍ روزو بارٕنۍ رٔلِتھ میٖلِتھ تہٕ یہِ حیٲتی ہُنٛد مِشن کرہون کامیاب یتھ برو لول یتھ برو گۄڈ گھر گھر واتناو خداے سٕنٛدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد محبت تُک پیغام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.